सुंदर विषय पाठ पढ़िबा साहाज्यर सुफल कोन साहाज्य कोन तुमे केबे काहू साहाज्य करछो हाथ टेकिला तुमे काहू साहाज्य करछो उठे को कोन तुमे साहाज्य करछो को प्रकाश साहाज्य करछो तुमे बाहुरी साहाज्य माने हला पिलाटी असुविधा थिले बा बाटले आसी पारनांती बाटले काटो होईची हाथ धरिकी भला बाट देखई आनी स्कूल रे पहुंचेबा गोटे साहाज्य बुझि पाइला बा एई स्कूल रे पढुतबा समय रे डॉट बा काली माने जो हमरा पेन दे काली सरी गले तुम पाखर दुईटी पेन थिले जो पिलाला काली सरी गला ताको उठे देले से अब गोटे साहाज्य ए साहाज्य अर्थ छोट छोट टिकी साहाज्य करी मन दृढ़ रखिले आगो को बड़ आकार साहाज्य करिबे गरीब पिलाटी तुम गोटे चाकरी कल बड़ चाकरी गरीब पिलाटी पाठ पढ़िबार पैसा अभाव से पिला को तुम दान कल पैसा देल पोशाक देल खाइबा पाई खाद्य देल बहीपत्र देल पढ़िबा पाई से धीरे धीरे साहाज्य पाइला तुम कतुरु तो से बड़ा मनुष्य हवा को चेष्टा करिबो से उठे बड़ा आकार साहाज्य माने ए प्रकार साहाज्य आमे करिबा सेही साहाज्य पाई आजी पिलाटी कोन करूची आमे देखिबा बुझि पाइला बस साहाज्य सुफल बेस दिनर कथा बेसी दिनर कथा सतबळे बंगला रे अकाल मरुड़ी पड़ी थाए लोके भोकरे आउटपाउट होई एणे तणे भिक मागु थांती चारियाडे हाहाकार पुन माने आगरो बहुत अभाव थिला से अभाव रे लोक माने भोकरे आउटपाउट होई एणे तणे बुलु थांती खाद्य खाइबा को खाद्य नाही वस्त्र पिंधिबा को वस्त्र नाही माने लोक माने एपट सेपट होई खाद्य पाई व्याकुल होउचंती वस्त्र पाई पिंधिबा पाई खाद्य खाइसिना जीवन बंचिसिना वस्त्र उडे पिंधिबे आ मरुड़ी पड़ी थाए अभाव मरुड़ी माने किछि जिनिस नाही पीबा पाई जल नाही खाइबा पाई खाद्य नाही पिंधिबा पाई वस्त्र भी नाही सही समय दिने पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर वर्धमान सहर एक बजार आड़ को जाऊथांती सामने देखिले गोटे बालक चिराकना पिंधि ताकरी आड़ को चली चली आसुची न खाई न पी से रोगिना देखा जाइछि ताने विद्यासागर पंडित विद्यासागर वर्धमान सहर को आसीथिले सहर को आसीथिले पंडित विद्यासागर ईश्वरचंद्र विद्यासागर गोटे सामने न खाई न पी रोगिणा पिलाटी आग को आसुची विद्यासागर नजर पड़गला कौन कहिले देखा पाखक आसी विद्यासागर को हाथ जोड़ी कहला बाबू मते पैसा टिए दियंतु बड़ धर्म हेब आपणकर मु आ माँ दुहे भोकरे असु ताने विद्यासागर आड़को जो पिलाटी धीरे धीरे आसुथाए न खाई न पी रोगिणा देखा जाए थाए विद्यासागर को हाथ जोड़ी कहला हे बाबू मते किछि पैसा दियंतु मु भोकरे मो माँ आउ मु अछु आमे दुहे अछु भोकरे को पिलाटी कहला छोट पिलाटी कहला कहा को कहला कहा कहला हां विद्यासागर जदि मु तते 4 पैसा देबी तेबे तू कोन करिबू टंकाडा जे केते पैसा 100 पैसा तने टंकाडा जदि 100 पैसा के देथिले विद्यासागर कहिले पिलाटी को
ମୁଁ ଯଦି 4 ପଇସା ଦେବି ତୁ ତେବେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାନେ ଟଙ୍କାଟା ଯଦି 100 ପଇସା ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ତାନେ 1 ପଇସାରେ ବି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା, 2 ପଇସାରେ 3 ପଇସା 4 ପଇସାରେ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ତତେ 4 ପଇସା ଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବାଳକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ 4 ପଇସା ଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବାଳକଟି ଉତ୍ତର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, 2 ପଇସାରେ କିଛି କିଣି ଖାଇବି, ଆଉ 2 ପଇସା ମା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି, ମାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାହେଲେ ସେ 2 ପଇସାରେ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇବେ, ଆଉ 2 ପଇସା ରଖିବ ତା ମନରେ ଅଛି। ତମେ ଏଇଦିନେ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବ, ମା ପାଇଁ ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବନି କି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେବନି, ତମେ ନିଜେ ଖାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଭାବରେ ରୋଗିଣୀ ଦେଖା କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛି 2 ପଇସାରେ ମୋ ମା ମୁଁ ଖାଇବୁ, ଆଉ 2 ପଇସା ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? କେତେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି। ମାନେ ଆଉ 2 ପଇସା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେଇ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବେନି? ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ପଚାରେ, ଏ ପିଲାଟି ଠକ କି ଭଲ ପିଲା ନା ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ତତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯାଏ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଚାରିଲେ ବାଳକକୁ। ବାଳକଟି ଭାବିଲା, ବାବୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? କିଛି ନ କହି ବଡ଼ କରୁଣା ଚାହାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଗେଇ ଯାଇ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, ଖୁବ୍ ଆଦର କରିଦେଲେ। ପିଲା ଭାବିଲେ ମତେ ଦଉନ, ଠକଉଛ ବା ଥଟ୍ଟା କରୁଛ। ତାହେଲେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଯାଇ ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ କଣ୍ଢେଇକି ଆଉଁସି ଦେଲେ। କିଛି ନ କହି ବଡ଼ କରୁଣା ଚାହାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। କିଛି ନ କହି ଗୋଟେ ଭଲ ନଜରରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଦେଖିଲେ। କାହାକୁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଗେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ, ଖୁବ୍ ଆଦରରେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତତେ 4 ଅଣା ଦେବି ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? 4 ଅଣା ବଡ଼ ଚକିତ ଚାହାଣିରେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି କହିଲା, ତା ହେଲେ ତ ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ 4 ଅଣା ଦିଏ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କହିଲା, ମାନେ ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। 2 ଅଣା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେବି, ଆଉ 2 ଅଣା ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବି। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି। ଏ ସମାଜରେ କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତମ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ବୁଦ୍ଧିକି କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। ଏ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ କହୁଛି ମୁଁ ଦୋକାନ କରି ବସିବି, କିଛି ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବି, ଆଉ କିଛି 2 ଅଣା ଆମେ ମା ମୁଁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏ ଅଭାବରେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଏ ବାବୁ ମତେ ତମେ 4 ଅଣା ପଇସା ଦବ, ଥଟ୍ଟା କରୁନ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ଚାହିଁ କରୁଣା ଚାହାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ତମକୁ ହାତରେ ଗେଲ କରି ଆଉଁସି ଦେଇ ପାଖରେ ଠିଆ କରାଇ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ତମେ 4 ଅଣା ପଇସା ଦେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ? 2 ଅଣା ଆମେ ମା ମୁଁ ଖାଇବୁ, ଆଉ 2 ଅଣା
ପଇସା ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବି ତାହାଠୁ କିଛି ବାହାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ କଲେ ପୁଣି କିଛି ଫଳ ଆଣିବ, ପୁଣି ସେ ପଇସା ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦୋକାନ ଦେବ। ଏଠି 20 କିଲୋ ବିକୁଥିଲା, 5 କିଲୋ ବିକିଲା, 5 କିଲୋରୁ କିଛି ପଇସା ଲାଭ ହେଲା, ତାକୁ 20 କିଲୋ ବିକିବ, ପୁଣି କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ ଆଣିବ, ଯେଉଁ ଲାଭଟା ବାହାରିଲା ତମେ ପୁଣି ଆଣିବ। ତାପରେ ସିଏ ପଇସା ପୁଣି ବାହାରେ କିଛି ବଡ଼ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବ। ତ ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଲଗାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ।